Mun lakar beda orang selain ngocak pacucur bule tetap seontur. Pungkasela ondung cepangku tako potong ateh lah kare kadung penbeto eka kerong tade ocen ben angin romoro pas aube eka senengin ponta enak lambe mon lakar beda capa cucur bulan tetap seontur. Pada nama rekam tanah dan raja cinta rajan sake ate rasana bule nikah pengat tak kuat nahan sake ate tak langkung bule saperananyo pungkasela ondung cepangku tako potong ateh lah kare kadung penbeto eka kerong pada nama rekam tanah dan raja cinta rajan sake ate rasana bule nikah pengat tak kuat nahan sake ate tak langkung bule saperananyo pungkasela ondung cepangku tako potong ateh lah kare kadung penbeto eka kerong tade ocen ben angin romoro pas aube eka senengin ponta enak lambe ke aku tak nyide tedu tak temu saare ate bule kerong
bibir ceruk saloni, mi semaduran korang, aku beyen ngerongi, kolek na celeng sede, banyak senga senengi, beni ratin ben bede, tapi ratin alami, lakar tika alami. Kata cuba bentak ratin, tapi bila ia besti kata nu bukti. Valere ke aku berita ni tetedung, atemu saare ate bule terong, ia terasana tomati kasetong. Bibir ceruk saloni, mi semaduran korang, aku beyen ngerongi, kolek na celeng sede, banyak senga senengi, beni ratin ben bede, tapi ratin alami, lakar tika alami.
para asatid, para tokoh masyarakat, kong langkong sedaya pengantar dari pihak mempelai putra, sarang sedaya penjemput dari pihak mempelai putri, saya sangat boten kaula amal jaaki. Tak lupa juga dek Bapak Kepala Desa Kelintong, juga ikut hadir Bapak Kepala Desa Menunggal, sarang sedaya pangmong epon, saya sangat boten kaula hormati. Hadirin wal hadirat sedaya para undangan, saya sangat boten kaula amal jaaki. Alhamdulillah amucih ban asokor da ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala atas saja limpahan rahmat, nikmat beserta taufik wal inayahnya, sehingga dua keluarga besar makin Kak Dinto ampun apangki eki Kak Dinto keluarga besar dari pihak mempelai putra sareng keluarga besar dari pihak mempelai putri ampun apangki tor alengki nengkak di tempat dalam keadaan sehat walafiat eki Kak Dinto dalam rangka resepsi pernikahan epon saudara Dwi Muhammad Supriyanto, putra dari Bapak Isba almarhum sarang Ibu Hajah Halimah, sarang raja tercinta pun ingke Kak Dinto Ria Ramadhani, putri dari Bapak Hamsun dan Ibu Rumsiah, sampun bersanding nengkak di tempat kalaban arpen mentermuka pepanggian saat mangkin Kak Dinto itu tiada kena situng pepanggian sekinging ridho dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala terabutah barokah manfaat siraja khususnya kepada kedua mempelai, umumnya kepada kita sekalian, amin Allahumma. Sekedua kali epon salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat sangat boten kaula amul jaaki, boten kaula san mangken sebagai penyusun acara sekak dima acara sepertama yang Kak Dinto pembukaan bisratul Fatihah dilanjutkan dengan penyerahan dari pihak mempelai putri, dari pihak mempelai putra, dan dilanjutkan dengan penerimaan dari pihak mempelai putri. Seterakhir Eki Kak Dinto mau idoh hasanah merangkap sarang doa ipon. Sekak Dinto susunan acara sekesokani sarang sahibil hajah keangkui menyingkat waktu ngereng kita areng sarang buka acara pertama Eki Kak Dinto pembukaan bisratul Fatihah sehal Kak Dinto si pekali pimpin sarang sepon simulja al ustad i'il maktus, maka ada sepon simulja abdi nangatoraki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridha Allah ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa aqribaihi wa asdiqaihi wa ahibaihi radhiyallahu ta'ala anhum thumma ila hadrati masyayikhina wa syuyukhina wa abaina wa ummahatina wa khususan ala hadzal arsayn dari Ramadhani وخصوصا على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث أو كما قال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para undangan, tokoh masyarakat, selebih khusus Fatan kaulah amul ja'aki torngakongaki dek senesimulja hadratul syekh Ki Haji Mudarris Abdul Syukur. Beliau kadinto ampun sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau pengasuh pondok pesantren Al-Kahfi Sepolo Sepetan kaula amul jaki Semulja Hadratul Ustaz Haji Hayul, Semulja Hadratul Ustaz Il Maktus, Semulja Hadratul Ustaz Syu'ib, sarang seterja para kiai, para asatid. Sepetan kaula lo bisa nyebut asmana situng persitung, namung fatan kaula tak ngorang rasa takdim hormat dak setajana sepetan kaula muljaki setaja para undangan, para pengantar maupun penjemput dari kedua mempelai adintoh seperti kaul muljaki, terutama sekali de Bapak Kepala Tisah dari kedua wilayah Manungkel sarang Kelintong. Alhamdulillah mereka berdua kesokan Rabu di tempat. Tak lupa ada sahibul dakwah, sahibul surur, tuan rumah dari kedua mempelai seperti kalau muljaki, hadirin hadirat seperti kalau muljaki ngiring pada kesokan ngotor kipoci serta syukur da ajenanipun Allah Subhanahu wa taala. Anapa karena semakin kadito tepang Gusti Allah taala apareng dek kaulasan panjenengan setuju kebungaan, apareng rahmat, nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kul panjenengan setuju ki bisa along polong, bisa pol kompol nang tempat insyaallah penuh mubarak kakak dinto iki kainto acara pun resepsi atau selamatan mantan sedua Ananda Dwi Muhammad Supriyanto sarang istri tercinta pun Ria Ramadhani. Moga-moga apolongah akompol aku panjenengan setuju semakin kak dinto bi Gusti Allah kaparingan rahmat, kaparingan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukanan yang sebagai amal ibadah seketerima sareng Allah Subhanahu wa taala semanfaat epon yang kita itu kangkui kita bersama pagi sampun ngadep da ajaran epon Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salamnya ngiring aturaki da ajaran epon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kalaban arban moga-moga kula panjenengan sedaja pada keinginan syafaatnya pagi, amin Allahumma amin. Sebelum ten kula tormator da ajunan sedaja ten kula nyon sepor seraja kula kapupuan paringi kepercayaan sarang tuan rumah dari mantan laki kanggo ngatorakin pansapanapan separlo yatoraki dek keluarga mantan bini ngatorakin tibi jaipon lo oning teti apa serada kula apa serada kula cungtok tawan kia saya kebel daripada remak redeki teti kula lo biasa mon kula masrakin mantan kita kula anu apa Buddha bu ni kalau ipanggil lo oncur kadang sisa kotor sabak saya budi sabak ada sana tiga le seorang nah karena kento ampun tradisi adat kebiasaan sesai kanggo yang penghormatan dek kah vele tetangga dek tuan rumah nikah perlu dilestarikan serah terima kadento tadi kula make lo oning gila ning mau ning le nikah fai para abu saja mantan kadento kula kan bengal nomor situng santri kula juga nikah sebini selaki nikah beni anak kula king tapi lambe nikah tetangga kula ada boleh anak watarna Haji Halimah lambe nikah kula ki nak anak nikah apolong compong ilejan compok kula iku kodho nikah dadi mun teroapoi kula ngodina apoi ring sepo kula niki teroatana ada koret minde dek compong nikah dadi lebihan bi teretan sampai makin bi orang kocak kula nikah wala king setretanan niku punten keng dorina semak tetangga kula mbok makin make butawa manga ada iseting coba kula ya le beli papan dadi nikah kula bengal yang kep anak kula para bu saja pertama kula ngatorakina salam takdim engki kentok dari orang sepona mantan laki sesamangken kentok sebedering sepona bini engki to Haji Halimah selaki ampon engki kentok wafat engki kentok se asma almarhum Misbah tatifatan kaula pertama ngatorakina salam takdim epon dari keluarga mempelai putra kalaban sigat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satarin salam eki kadinto berdesa yatorakina pole eki ngento mungkin kadinto selakala utama ben pertama sepalo yatoraki keluarga kadinto anak fatan kaula seanyama Dwi Muhammad Supriyanto kadinto samangken yatorakina pasra'akina dek keluarga mempelai putri dari keluarga Ria Ramadhani Kak Dinto sebagai kento suami dari putrana Ria Ramadhani arpen moga-moga anak Dwi Muhammad Ramadhani kento moga-moga terima moga-moga terima eka bunga kalaben bunga ateh artena engki kaento kula arban seraja muka-muka lo kun cuman yang kepe mantosaos tapi anggap pagi putrana tibi dalam derajat epon esok ona cek les males cek gan segan kaangkui aparing peringatan bimbingan didikan de anak kula Dwi Muhammad Supriyanto kadinto napa boleh Ananda Muhammad Supriyanto kanito lo toman alaksana akin acara ketika itu lo pernah pertama semakin kanito jadi sudah barang tentu makin mustih berdesik ke orang lo cocok dek keluarga lo pate napa sesuai kalaban tradisi kebiasaan ini rumah tangga na orang jadi dari nikah kula ngarep tore arah akin dindi akin
kalaban saya supaya ananda bi Muhammad Supriyato kaento bisa tenang hidup berkeluarga, merasa bahagia apolong dalam keluarga Kak Dinto, sehingga tujuan epon anak kedua sesudah lama-lama sudah dicita-citakan tero bentuk keluarga baru aja tetireng sepo kaento makle Kak Dinto bisa tercapai kaento arben dari badan kauleh. Juganan bade boleh saya torakinah dari keluarga mempelai putra, mungkin bade torator atau bersodokoh atau cendramata saya toraki de keluarga mempelai putri Kak Dinto. Namun mungkin Kak Dinto hanya sebatas kemampuan, jauh dari arban keangkui dari kesempurnaan. Bila dikento petani kuali sekali lagi nyuona sebuah manabi pemberian dari keluarga petani kaulah Nanda Supriyanto Kak Dinto korang parjuga korang menyenangkan korang sampurna Kak Dinto nyuon sebuah tapi raja arben sekalipun Kak Dinto sekoni secara kata kasat mata dipandang sarang peninggal namung arben moga-moga napa separengaki seberupa rezeki kento etaikin rezeki sehalal seiridoin Allah Subhanahu wa taala teti kelancaran pembukaan rezeki da anak fatan kaulis kedua pakempang de bingkengah teti keluarga sebahagia amin Allahumma amin. Terakhir mungkin kento maksudil a'lam dari papanghen Kak Dinto nyoona doa barokah dok panjenengan sedojo sehadir seiundang sehadir mangken terutama dok para kiai para ulama para masyayikh doakin anak batan kauleh sedua kaintoh seketuan cita-cita semulja Kak Dinto kengenge pertolongan dan perlindungan dari Allah moga-moga kaintoh anak kauleh kaintoh patetnya orang sejuduh mulai dunia ngantos ke akhirat serta jodohan kainto selekas-lekas iparengin tanda kebahagiaan hadirnya putra maupun putri solihin solihat barina liwalidihim siapa teh de agama bangsa bernegara amin Allahumma amin. Mungkin nikah sebi keluarga laki sepas laki dek dan kaulah takok beda cecer sepas sendek kula nyuwun sepora tapi kula sebagai pimpinan rombongan dari mempelai putra kula beda seesokon para ibu para bapak tore acara Kak Dinto tore kemit mantan kento sampai lober karena mari kento beda kiai siapa yang mau idoh dak kula panjenengan khusus dak mantan sekadua seraoning dekian kentoh beda faidah sebisa petek dari debu-debu na ulama Kak Dinto manfaat dak kula tadi jalan kecemberan baik mantan anyar atau mantan laju. Nah tadi kula nyoon karena kula munpah dekian kula sebagai pimpinan ngiberombongan acara kilo mare rombong nala pahla ada kula dong madong ke TV ditudus kula nikah tore ka iman acara terutama nikah semak sekejek kiai nikah makin lo abid tidak antosaki malah pak bapak nikah mon bisa bisa keadaan lagi kak kantok dek naung kak kantok bu ibu nikah petenang ibu ki edi ngaki pak bapak esona bisa keadaan gimana nyaman lo ada lo pindah lo anak apa kerja peleman lah neng lo anak apa kalau nyaman perengaki makin sekecil bagi nikah apa gula walan rombongan gula nyata nata mulai gak ada muntah sampian mulai gak ada daki gula ketibi nikah gula ti gula beringin gula dan ti amarina sampai doa malai tuan rumah ni ke bunga
orang mabunga tuan rumah nika raja kencer nika dromben nika ngantos dari jauh pas tetangga sesemak pah mulai kan lo pati saya jadi tore nika jangan dromben penter dromben nika teromolnya juga karena acara kilo lober ngantos lober nika pas tetangga sesemak pah mulia tangki buki pun tentang kibuki antos saki lober motor sekelangkong nyon sepora kula buda bulan ceng nikah keng kaangkui kesayan sepora nah mungkin kula pasrah de kiai napa saya toragina kula siap merengakin insyaallah lo pate abid pandek tapi padat nah nikah kula sami nikah siampun ya toragi kula dari awal pemator sampai akhir dari badan kula nyon seporah manabi pada debu saya nyinggung panjenengan nyon seporah kalaman tadabanta sepon akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah wa allafa bainal ajsadi wal arwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil falah wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wassalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Sadatal ulama satajah para alim sesataja nah sangat abdina amul jaakin dalam hal kadintok satajah para kiai satajah para asatid para sepo langkang utamaipun ajunan semuljah kuru abdina ajunan satajah ke Haji Abdul Wahid Umar SAG sesangat abdina amul jaakin ajunan semuljah lora Haji Hayul ajunan semuljah lora I'il Maktus sareng setajah para kiai para asatid selengki nangka dinto majlis sekarena asmaipun ajunan apun abdina oningin setajah menabi sebut secara terperinci akatia setengah jam kak dinto lo lastare namun senaos lo sebut abdina atau akinah dak perajunan setajah mata'anallahu bituli hayatihim wa hafidhahumullah hifdhan taman wa ra'ahumullah riayatan kamilah amin ya rabbal alamin. Setajah para sepo saya dari rombongan pengantar joganan penjemput sareng setajah balad tentang nang kak dinto majlis terutama Bapak Kepala Tisah Kelintong joganan Bapak Kepala Tisah Manunggal kilahuma alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita sareng setajah serta pembetuipun sesatajah nah sangat abdina amul jaakin sahibid dakwah wal sahibil walimah satajah keluarga nangka di majlis sesatajah nah sangat abdinah amul jaakin hadirin wa hadirat mustami'in mustami'at sesatajah nah sangat abdinah amul jaakin. Alhamdulillah wa syukrulillah ngereng para rabu kalaban bunga ateh kalaban kalimat alhamdulillah abdina sareng ajunan pada ngaturake poce tor syukur do ajunan ibn Allah subhanahu wa taala. Sekak dima kantos detik mangken abdina ajunan setajah sareng Allah ekersaakin sae areng sareng angis tuen udanganipun sahibid dakwah dalam acara semuljah engki kak dinto walimatul urus leres walimatul urus tangki
Nabi mi selesar abdinah ya torakin kelaban torator walimatul hitan rakirah tantretan setuju napa punten asabab menabi enang zaman mangken dari nasajah orang kak dintok lebanyak ngauningin dak bahasa Arab Nabi timin itu wakiting kepen pilet kandung semakin walimatul hamli badah walimatul hamli badah walimatul tasmiyah makanya sekit tak ada niki walimatul hitan nyelamatin pesonaten setuju tak belum setuju gimana setuju ibu rungakin lah walimatul hitan nyelamatin pesona asabab pun apa para rabu lo bisa kita bungkiri badanah acara akatis kedatian sayang mangken kak dinto nikah nyelamatin pesonaten pernikahan kak dinto diantaranya kak dinto iltika ulhitanain bahkan al hikmatu fi masru'atin nikah kebanyakan hikmah kak dinto kita dianjurkan untuk menikah nikah diantaranya ifaful furuj menjaga kemaluan tapi pola lo kaler Nabi misalnya sarang artinya atau lagi kelaban nyelamati pesona tentang ki ampun cek berterus hadirin wa hadirat sesaja na sangat abtina amr jaakin ngereng bebunga ateh asabab pona apa kak dinto teretan saat sore mangken kak dinto ebak tonah tuan rumah saya kak dinto dari keluarga pisan mantan laki cukanan keluarga pisan mantan bini nikah nyelamatin atas satu hal saya kak dima kak dinto merupakan bentuk kewajiban yang sepo untuk alatin hak napoto artinya lo abahas secara perinci artinya sekut iman ka iman abahas kak dinto lantaran pon apa kalaban pengarap kak dinto ajunan seampun luang biaya banyak lesoh kabit bari dumalam menikah kalaban pengarap saja ki puru kak dinto teti nilai ibadah mungku Allah dengan catatan dengan syarat oning dasar hukumah teti badana acara kak dinto nikah ibak yang sepo nekanin hak potrah-potreh epon kalaban pengarap menabi hak potrah-potreh kak dinto labon etekani sarang abdina ajunan raja pengarap abdina ajunan sarang Allah bakal ikar sakin kedon potrah-potreh seabak tidak abdina ajunan dan yang terpenting bagi ajunan dibon Allah abdina ajunan seteja selaku reng sepo kak dinto lo tuntut sarana botoh lantaran pon apa hak epon lastare etekane melarmo ke abdina si hadir nang kak dinto majelis sarang ajunan seteja ikar sakin lebat barokah apa panggian kak dinto ikar sakin sarang Allah bisa nekanin hak potrah-potreh epon amin ya robbal hadirin wa hadirat sesaja na sangat abdinah amur jaakin nikah tujuan utama badan pepangkian saat sore makin kak dinto nyelamatin selanjut epon abdinah mereka nah bombok pada keberadaan bunga makin ki bombok ajudan bunga saja engki pada keberadaan bunga tangki asabab pun apa biasa epon enang acara mantan nikah alhamdulillah nikah epon apon ki dalam keberadaan sepenuh kebahagiaan abdina mereka nah bungaung ku ajunan bungana ajunan apakah sadar bahwasanya rakana ajunan kak dinto lekelek senunduk nikah benih lantaran pon apa teretan benih kini merengakin bisaos dek badana mau itu kak dinto namun setengah akhir pikiran sebagian lekuk minta aklampi model apa boleh ya asabab pun apa bulan Syawal kak dinto bu bunga salinan banyak pak bapak sos lereski abdina yakin ajunan siangkui neng aremangken pas leku beda tetangga amantan yonceng ajunan lo kira ngangkui rasokan selasar yang kui aremangken leres gampang pak ajunan lo sasos sabi kak dinto lo ngobaki wenter lemari kelampes nih menabi semakin pak bermera leku ngelaki aing kak dinto paling wenter bener ijo lepas campur lah oba berna pon nikah bijak kak dinto ki
Yang hadirin wa hadirat sesatu jana sangat abtinah amurjaakin sekak dintok para rabu menabi ajunan yakin bahwa ajunan kak ditok pada bunga ngireng terutama sahibid dakwah kak ditok majlis lebat bunga na ate abtina ajunan setaja kak ditok ngireng pada tu akin malar mukah akdun nikah seabon elak saakin sarang nanda Dwi Muhammad Supriyanto sarang Raja Ebon Ria Ramadhani kak dinto sarang Allah ekar saakin tadi akdun nikah sebarokah amin malar mukah keluarga yang akan dijalani kak dinto sarang Allah ekar saakin tadi keluarga sebarokah amin ben malar mukah sateja kak dinto moga Allah engkel sampurna akinah kalaban lahir pun potrah potreh sebarokah amin ya robbal amin ya robbal kak dinto apa napa abdi negelabi mereksane ajunan bunga apapun tenes kalau nyondu ada ajunan tretan asabab abdi mereksane ki tore cek gang tegang tai santai saos ki tore ajunan menabi atuh da Allah Ta'ala dalam keadaan renget sosan apa dalam keadaan bunga tretan jawab nah tepat betul taki otang baru atuh bagi betul ajunan kak dito mau tang dan tang ke atuh ada Allah punten taki padahal nyata Rasulullah kak dito apa naja takin ta'arruf ilallah firroho ya ribuka fisiddah ayo mesema abang da Allah Ta'ala dalam kajian Nabi ayo babanya atuh da Allah Ta'ala bang dalam keadaan mon dalam keadaan bunga artinya sareng ajunan mesema da Allah atuh da Allah Ta'ala salo satu tretan bisa terima toreh ngengtu ngengki kita toreh seneka ajunan kedua tetangga ini kak dilejena bakto ajunan andi kebungaan tretan moda tetangga dilejena kak dinto selalu berbagi kebungaan kak dinto rakera bakto ajunan andi kesesaan tetangga ini datang lu keluar budi tretan pas coba balik di saat ajunan andi kebungaan kak dinto tak ngetek tetangga keloneng salah sosara kera abi iko leres pada kini kesami ini maksud debu dari hadis ta'arruf ilallah firroho ya ribuka fisiddah ayo mesema bang da Allah ayo bebanyak tua bang da Allah baktoh bang dalam keadaan jember baktoh bang dalam keadaan bunga ya ribuka fisiddah di saat bang sesa Allah langsung sedatang lu kalau sabantoh balarmu ke termasuk artinya serang ajunan saja amin ya robbal bisa terima debu lek beri contoh kilo masuk akal tangki pon tore asa beneka boleh kunci entan ngeng saos tore abdina sarang ajunan toh yuji sarang Allah Ta'ala paringi kesosaan untuk meyakinkan diri bahwasanya abdina kadito bunga kan lo bisa ternyata sareng abdina seoning tangki abdina ajunan kadito misalnya lapar misalnya banyak otang odi sosa aneka untuk meyakinkan diri bahwasanya abek kak dinto jumper kenyang lo sosa kan lo bisa ternyata le katipona pacaran kak dinto aneka tetangga nikah beranggapan bikin tetangga takjub bahwasanya odi kita nika odi jemper lebat keyakinan belah ban tetangga sekitar kak dinto mesteh abdina sarang ajunan nika odi jemper bisa terima juga mon seumum kan bunten tretan di saat bunga kak dinto tentang geloneng tapi di saat sokan serah akoyuan keliling kampung mungkin apa mungkin bila kan koyo lah main de tetangga songkan baca main de tetangga tapi di saat bunga kak dinto lo tau mana main de tetangga tapi intinya kak dinto segala apa yang kita alami dari berbagai macam kesosaan kak dinto sampai belah buat tetangga oning kalaban pengarap katipona apa tetangga nikah seterua beranggapan bahwasanya odik kita nikah odik jemper lebat keyakinan tetangga akan odik kita maka bi Allah kita mesti jem nikah termasuk di antara
lemak kelebihan umat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ampun nyatakin ana inda dhanni abdi bi wala yukhalifu dhannahu. Engkau pajak yakin tentang kebulaan, engkau pajak yakin manusia benlok kena nyimpang dari keyakinan. Setiap abdi negak dintok untuk menuju dekah odi sehunga gak dintok lo bisa lebet abad tibi katipun apa carana lebet keyakinah ke tetang ke akan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wa hadirat sesadaja nah sangat abdina awal yakin pon cukup mukadimah pon. Hadirin wa hadirat sesadaja nah sangat abdina awal yakin abdina nang saat siang mangken gak ditok minangka mewakili keluarga dari Bapak Marhamson sarang Ibu Rumsiah Laraski. Tak lupa ngaturake beribu ucapan terima kasih matur sekelangkong atas sotih rabu pun para ajunan sedaya, terutama sedaya para guru, sedaya para alim, juga nan sedaya rombongan keluarga pisan mantan laki sekak dimak para ajunan sedaya ampun kesokan ngatarakin nanda Dwi Muhammad Supriyanto kantos alengki nang kak dinto majelis melar moga sedaya keketaipun para ajunan sedaya, sadaya keikhlasan ibon para ajunan sedaya catat secara Allah tadi tambahan amal kesayan monggo Allah saya tantonah kenging bades bekal kenging badesan saya langkong sampurnah dari Allah artinya sedaya keluarga nang gak dinto majelis namun bisa doakin para ajunan sedaya kelaban doa jazakumullah bi khair amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sesadaya nah sangat abdina amul yakin selanjutnya pon bil asbab keluarga pisan mantan bini nang gak dinto majelis abdina merasa berkewajiban keangkui ajawaban sepunapan amanat sapun yaturakin dek keluarga abdina sepertama engki karito sarobake salam tahiyah salam takdim epon sadaja keluarga pisan mantan lake abdina ajawab kalaban zigot alaikum wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh kalaban barokana salam ki buruka dinto malar moga benikun cuma mantan seka dua benikun cuma keluarga seka dua namun abdina ajunan saja sehadir dan kak dinto majelis lebat barokana salam ki buruka dinto sarang Allah bakal ditumbuhkan uhwah Islamiyah secek sangat kak dinto dari Allah sekak dimak Rasulullah ampun anyatakin kit'atun minan hadis kak dinto awala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum apakah kolok mari demadain ndak bak nakapi dah kanjeng Nabi tentang situng kelakuan semon bi beeng situng je kelakuh maka diantara beeng pada Islamah akan tumbuh ikatan uhwah Islamiyah syarat malarmo ke termasuk abdina sareng ajunan sitaja amin ya robbal. Makanya lebat barokah ada buki buruk kak dinto teretan mun nabi ajunan rengat tetangga naudzubillah rengat dak tetangga nek ketampuan namung situng lebat barokah ada buki buruk kak dinto ajunan amain dak lemah otabu mun apangki ken aulok salam assalamualaikum warahmatullah jawab sareng segaduan compok waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lebat barokah salam ki buruk kak dinto ateh sereng ngedak tentang keneka insyaallah sareng Allah neka bakal yang kah timbul ateh mahabbah melarmu ke sekali tawabadana amin ya rabbal. Tantretan icung kunung ki apa badar wat setanggeun ki bu ki banyak nek kenan aki ajunan menabi entar dak tetangga entar bang nyompang lem ngolomin nikah lo Allah salam ken cukup ageleno geleno neko ki coba oba aki bu assalamualaikum sebab ada merang jabu dari Rasulillah ki buruk kak dinto raja pengarap kak dinto teretan raja pengarap ateh sereng dak tetangga kak dinto insyaallah yang kes bi Allah taala tetih ateh mahabbah asbab napa bab rengat nika bangsana ateh teretan sampai Rasulullah tibi kak dinto keteba dan ayat dikak bada ahli Quran ini langker bahkan sedaya kak dinto ahli Quran banyak hafid kak dinto enang surat Al-Anfal ayat sebitak telok ampun nyataakin kak dinto sebab itu Rasulullah berusaha untuk mengakor dua golongan sahabat selalu makor kak dinto nek Rasulullah alapun berusaha semaksimal mungkin ke angkui mengakor dua sahabat ki buruk kak dinto teretan
Anak Rasulullah sedih lantaran apa? Lo lu sukses kak dinto. Walati kekasihna sedih Allah Taala langsung kak dinto metoron surat ayat Al-Anfal ki buru kak dinto. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Ni ketemu Allah Muhammad senaos bi bang sebedah enang alam mereka pi kempok kang kui maakor orang dua selau akor ma allafta baina qulubihim yaktina bang lo bisa maakor sedua aja walakin Allah allafa bainahum tapi Allah kadi tok sama akor selo akor ne ketretan tete lebat barokah salam ki buru gadin tok ateh abtinah ajunan serenget pada tretan gadin tok walarmu ke yang ke sebi Allah taala kalaban pengarep semulja tetijeleuna sae nah setetangkeun malarmu ke gadin tok badana amin ya rabbal gadin tok barokah salam pertama nomor 2 bila asma keluarga pisan mantan bini nang kak dito majlis kalaban ierengen pemator alhamdulillah wa syukrulillah abtina mulai detik bangken remah pemasraan saampun masraakin tretan Dwi Muhammad Supriyanto dek keluarga abtinah nang kak dito majlis ban akati sik debuakin sareng kiai kedak kak dinto bener tretan Dwi Muhammad Supriyanto kak dinto benikun cuma yang ke sebagai anak mantoh nang kak dinto tempat namun cukanan pada akhirnya derajat ebon kelaban anak tibi dalam artian abdina saja keluarga nang kak dinto majlis kak dinto merasa berkewajiban kak angkui abimbing mengarahkan dak nanda berdua kak dinto dak ke jalan-jalan si abuan elam paakin sareng Rasulillah tantona jalan si iridoin sareng Allah SWT amin ya robbal amin ya rabbal alamin. Pon cukup secara adat secara syariat mulai detik mangken tretan Muhammad Supriyanto abtinah keluarga nang kak dinto majlis eki kak dinto almarhum marhamsun sareng ibu Rumsiyah masyarakat sepenuhnya badanana anak abtinah Ria Ramadhani ben sebelum epon abtinah mesenah dek Nia Ramadhani akati saampun yatorakin sareng Sayyidah Ummamah binti Harith ebaktonah mau melepaskan potrenah untuk ebarak kakak dinto beliau Sayyidah Ummamah binti Harith kak dinto apa sendek potrenah panggil potrenah pasti debaki ya Ria Ramadhani misalnya kuni lahu ardon ya kun laki samaan tetib eng tretan bini anak bini tetib eng ya ada neraka nabeng sebagaimana halnya bumi hayyinah layyinah muti'ah ajuan kali itu kotuh lemes kotuh patuh bentuk ada selake ki ini kepesen menabi ajunan ampun dapak ki buruk tak siap tuti bumi yak tenana pada buna Sayyidah Ummamah binti Haris ki buruk gak dinto yakun laki samaan maka selake kali itu bakal dadi langit yang siap menyirami ajunan kalaban sateja kenikmatan melarmu ke sekak dintok badanah amin ya rabbal alamin saya ngak tretan ben neka tretan Dwi Muhammad Supriyanto esitung bakto abtina cerita bakto Rasulullah kali itu menyikapi orang laki sesai bagaimana seharusnya orang laki dek rajin Rasulullah kali itu langsung ada budak sahabat Jabir leku insyaallah bakal datang orang bini sehingga dimak sahabiah dia laki rakana apun dapa umur bang mereksanin katipun apa rakana ibak to odik nah ya dia seharusnya orang laki sebetulnya kelakuna kak dinto sahabiah orang bini sesetelah kena nega abangki sareng sahabat Jabir sahabat Jabir mereksanin katipona perakana ajunan timin hulana katipona perakana ajunan timin napa jawab orang bini sesetelah kena ki buruk wallahi laqad kana dahukan ida walaj ini kereng lake saya nggak tretan ki tretan siap tretan duwi reng lake kadito seharusnya dahukan ida walaj setiap ajunan masuk dek compok abang kibi rajinah selalu kak dintok sumringah selalu kak dintok amincoh aga je tepon bahasan semakin jadi pelawak mancing katipuna perajin ajunan kak dintok teruakil tok
Makanya sekelas Sayyidina Umar isidong dabu kitab Ihya kan itu nyata yang bagi ayyakuna rajulu inda zaujatihi kasabiyyi inda ummi. Seharusnya orang laki ya ada nah rajinah pada bina kana kene ya ada ummi. Katipun apa nak kana kene kan itu ya ada ummi. Ummi sallallahu senandut ekepat akin bening ngampul tretan jentet tidak senandut. Tapi ajunan kidak napa carana terampet dek rajina tapi ilmu compok kak dintok ki ilmu kamar arampet bik si bine ketek cek ngamuk tretan ay rapele ledek neka kau tu intinya merajuk kak dintok tretan ki ada lo bisa tretan rem bine ngamuk ke model napa mulai yelos mulai yosar tangki le nih pesannya Sayyidina Umar tapi ajunan kau tuh teti nak kena kene ya ada reng sepona lo usang papan ku sungut pai peser sungut tuh lepa bajingin orang tretan ki orang gak dintok muki bengal dek rajin ki benih kiai gak dintok ki bengal dek rajin ada ki kelas kampung gak dintok mau nabi gay kelas nasional le aduh kita sekalan bi rajin jeleker engki tretan tapi saya ingat dek tretan mantan laki ki neka sepertama dohukan ida walaj ajunan bila masuk dek compok kadin tok mereka menampakkan wajhun malih pebunga ajunan akeje ki saya ingat ki dek ki perkara rawat abtina ajunan tretan neka jak sampai reng bini oning makanya abtina emot neka enang embong leje nih bersidong pick up atau les napa bertolesan stiker kadin tok pulang malu gak pulang rindu ya Allah lo teh kekulumecen nih sampai betul nih sekarang abdine foto tretan abdine paling lebur osmausen seratan nih kak tapi pick up nih kak bertolesan pulang malu gak pulang rin ya Allah nih mulai mangkat lo nemu buatan ngarai dan tos rajin lah nih kak tretan saya nggak bu cek kurang aja dek rakana sarah tretan reng laki nih keluar compok ki kan germa teger gak ditok semasuk tangki pak aduh bombok sakaca apa itu saya ngaki bahkan penarik gak dintok belum lama ini artinya mangkiin tolesan enang trek enang dam trek gak dintok bertolesan beratnya muatanku tak seberat rinduku ya Allah aduh jangan aja tretan apa boleh salah buatan berat nih kak lo bisa nakin launan gak dintok le nik rajin lah kau napa paling kini ku TV sinetron tangki tapi saya nggak ki nikah intinya napa sesan reng laki gak dintok tore cepet tidak rajin tretan ki insyaallah raja barokah gak dintok sesana ajunan dalam lesoh akasap untuk ngengone keluarga gak dintok tretan oleh kenceran apa yang tingakin seebuh orang mati syahid malarmu ke termasuk abdi serang ajunan setuju reng laki amin ya robbal pon nikah saya nomor 2 seharusnya orang laki katipun apa dawu naki buruk lanjutna sikitan ida kharaj neng cak buda buat terkait pun apa sebagai keluarga di saat keluar dari pagar saya ingat dek beden apa saos berperahara apa saos yuji apa saos ini kejak sampai angka akin dek tetangga ki paham dek ki akati si atau lagi gelak tetangga kadin tok bikin takjub dek kita bikin mereka beranggapan kita diingkak dintok bunga sesanah sampai keluar dari pemengkang paham pak paham pak ki tore saya nomor telok kas lekasen napa kak dintok akilan mawajat sebedah kak dintok ledek erdek ki pangki kok gereng cekik nyari telur ki yang kain aduh lah nih pon bahaya ampun lo ning terus nih kak banyak santri dek pak banyak acabis boyong dek kiai kak dintok pon sensor lo sahabat terus nih bahaya nih kak banyak santri tretan lo nih nggak bahas terlalu pon lo ning terlalu ngedelem menabas punya anak ngode nih ke bahaya nih kak bagina umur santri nih kak orang apa akol telok nih kak pon kalau telok asar nih nah apa asa ya ubeng ngakapi ani sal maghrib nginom sekone lo ende dek selain gini kah yang senomor telok akilan mawajad deki akilan mawajad nikah kuncina reng laki sesampurna senomor telok kadin tok ya deng rajin akilan mawajad napa saya pangki sareng ajuran nikah sokoren
cekik resarian sebab napa edeben senomor 4 kali itu ada buakin ghairu sailin amma faqat lo nyak tanyaan lo tak mintaan papona peserta ada insyaallah kak dintok lebat barokana neremana ajunan nyokorin dak sebedah bakal etam bener sareng Allah taala kalaban kenikmatan selain nikes kalaban janji Allah taala la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid mau bengasokor dak sengkok maka bingkok etam bener kenikmatan selain tapi mau ingkar kufur nikmat maka inna adabi lasyadid ajunan lo kere parking kebungaan di Allah taala lantaran lo asok koraki buruk kadinto senaoso ki ajunan tapi lo kere jember keluargana lamalar mogah mantan seka dua khusus abtina ajunan si hadir kadinto lebat barokah apa bangkian si cek muljana kadinto ikar saakin tetih orang sebarokah fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal pon selanjut epon bil asma keluarga pisan mantan bini berminangka hal kak dintok minal maqasid al aqdam tujuan utama dari badan pangkian saat sore mangken kak dintok ittifaq imtisalan kalaban dabuna ki Abdul Wahid kila kak dintok nyereng pada atu akin melar mogah mantan seka dua kak dintok ikar sakin sarang Allah tetih juduh sakinah langkeng mulai tunyah kantos da akhirat amin ya rabbal hadirin hadirat sesateujeuna sangat abdina amun yakin badah amanah kati sekilo etam pade sareng abdina iki kadito terkait dabune kiai gelap masalah tor atar pengestoh kalaban ya walih dabuan masyaallah tabarakallah abdina remah kalaban bunga ateh kalaban rasa syukur atas tor pengestoh sabot jaturakin dari pisan mantan lake dak keluarga abdina nang kadito majelis melar mogah lebat parokan rasa syukur kadito hal sedabuna kiai kela kak dinto sekone melarmu ke sarang Allah itu yakinah kak dinto pembuka rezeki mantan seka dua mantan rezeki se barokah rezeki se halal barokah fid dunya wal akhirah amin ya rabbal al qalilu minal mahbubi katsirun bareng sekone separinge sareng kekasih kadito nika nilainya raja teretan teti abdi lo kabeh sekone banyak nah tapi dari ikhlas saajuran saapareng da abdina ban bungana ateh abdina remah keluarga nang kadito majelis raja pengarap hal kadito sareng Allah ekar saakin teti akih salah situng pembuka rezeki se halal rezeki se barokah dak mantan seka dua dak sateja keluarga seka dua amin ya rabbal hadirin hadirat sesateujeuna sangat abdina amun yakin sepaling akhir bil asma keluarga pisan mantan bini abdina tak lupa cukeun nyona seporah setada betes epon dak sateuja para rabu terutama sateuja para guru sateuja para alim juga sateuja rombongan dari keluarga pisan mantan lake manabi badan pepangkin saat sore mangken kak dinto banyak epangkin hal-hal sesuai pakalaban pakaliban para ajuran sateuja banyak epangki kecangkolangan sekali lagi bil asma keluarga pisan mantan bini nengak dinto majelis abdin nyon seporah setada batas epon wa akhiron pribadi abdina kurang langkong pemator dari awal kantos akhir abdin nyon seporah setada batas epon barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seporah kak dito epakon adua tak langkong bu ki cek kerasan ki jak deris pagra geben cek dak neka bu ki bu amplop bede kantong pagi lu atu oleh kalau boleh ki bu ki neka sestonah banyak guru elang kenapa epakon kak dinto teti ngemeseh da ajunan pada acucung tanang da Allah taala lebat barokah majelis kak dinto lebat barokah ijtima kak dinto sateja sek munajat akhir Allah taala kak dinto majelis senantiasa arjalil ijabah kak dinto senantiasa kabul sareng Allah ala hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Allahumma wa man jama'atna bihi aqdarka bi hadzal majlis minal hadirin wal hadirat famsud alaina wa alaihim fihi bi syatal maghfiratil mutnibin wal isal musiin wal qabul lil amilin wal yaqadatil ghafilin wan najatil ghariqin wa tabatil asin wasrifna min hadzal majlis ajmain bina lima amalnahu wa tahqiqi ma rajawnahu wa ghafri ma jana wa samati fi maktasabnahu. Allahumma bi fadlika ummana wa bi lutfika huffana faj'alillah hadzal ijtima'an mubarakan maksuma. Allahumma alif baina ahina dwi Muhammad sabriyanto wa zawjatihi riya ramadhani ulfata wa qararan daima wa la taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa hisama wa fihima wa nata dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tulqiya bainahumal mahabbata wal widat wa antar zumana nas'al salih minal banati wal aulad hatta tudribul asbat wal ahfad wa antahfadhahuma min maqayidil khalqi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al afiyah wa tamamul afiyah wa syukra alal afiyah. Allahumma alif baina ahina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zawjatihi riya ramadhani mithla ma allafta baina sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Khadijatul Kubra. Allahumma sahih jasadahuma wa tawwil umurahuma waj'alillahum hayatahuma ziyadatan fi khair. Allahumma ja'alhu khaira zawjin laha waj'alha khaira zawjin lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma la tada' fina wala minna wala ma'ana syakian amatrudan aw mahruma. Allahumma afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika aina wa lal islami wal imani tamma tawaffana wa anta radin anna. Allahumma kfina ma ahammana fid darain wa hul bainana wa baina ma la taqata lana bih wa ma qadrana min faj'al akibatahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa al amal bit taufiq wa ala jami'i dzalika bil lutfika al mufdi ila ridak al munhi ila jannatik al mashubi dzalika bin nadari ila wajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ihtim lana bikamalil iman ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mun lakar beda orang selain ngocak pacucur bule tetap seontur. Pungkaselah ondung cepangku tako potong ateh lah kare kadung dan beto eka kerong tade ocen ben angin romoro pas aobe dikasih eka senengin onta enak lambe mon lakar beda pacucur bulan tetap seontur.
tapi ratin alami lah ketika alami. Kata cuba bentak ratin, tapi bila ia besi kata nubuki. Malere ke aku berita ni tetedung, tak temu saare ate bule kerong. Ia terasana cuma tiga setong. Bibir ceruk saloni, mi semaduran korang, aku beyen nerongi, kolek na celeng sete, banyak senga senengi, beni ratin ben bete, tapi ratin alami lah ketika alami. Tak cuba bentak ratin, tapi bila ia besi kata nubuki. Malere ke aku berita ni tetedung, tak temu saare ate bule kerong. Ia terasana cuma tiga setong. Bibir ceruk saloni, mi semaduran korang, aku beyen nerongi, kolek na celeng sete, banyak senga senengi, beni ratin ben bete, tapi ratin alami lah ketika alami.
ก็เป็นตา